I have already heard many beautiful songs here, Latvian songs. Es šeit esmu dzirdējis brīnišķīgas daudz latviešu dziesmas. And we also have very beautiful songs in Hungary. Un mums arī Ungārijā ir daudz skaistu dziesmu. But they are very different. Bet viņas ir tik ļoti atšķirīgas. They are beautiful in a very different way. Viņas ir skaistas pavisam citā veidā. And I would like to sing you first. Un vispirms es gribu jums nodziedāt. And then share a story with you. Un tad es dalīšos ar stāstu. Édesanyám rózsafája, én voltam a legszebb ága. Kihajlottam az utcára, legényeknek bánatára. Virágzik a cseresznyefa, szebben virít a rózsám arca. Rózsám arca télbe nyárba, legvirítóbb a határba. Én vagyok az, aki nem jó, a fellegajtó nyitogató. Nyitogatom, ha felleget sírok, alatta eleget. Paldies Majai par dziesmu. Un tagad Majas stāsts. The last verse of this song Šīs dziesmas pēdējā versija said that I am the one who is opening the clouds, the doors on the clouds. Okay, tātad bija runa par pēdējo pantiņu, kurā ir teikts, ka es pašlaik atveru debesis. I'm opening the doors on the clouds and I cry under them. Un es atveru šīs debesu durvis un raudu zem tām. So I hope it was not me who brought this big. Jā, un tagad līdz ar to viss būs kārtībā, kā jūs saprotat. So, what I'm going to tell you now, it happened a long, long time ago. Tas, ko es jums tagad stāstīšu, tas notika senos laikos. There was once a tree. Senos laikos bija koks. This tree had 99 branches. Un šim kokam bija 99 zari. On the 99 branches there were 99 skirts. Un šiem 99 zariem bija 99 putni. And on each skirt there were 99 wrinkles. Un tad vēl bija tās, pumpuriņi. And in the 99th wrinkle of the 99th skirt, un tajā 99. bija iekšā kas? There was a little flea sitting. Un tur sēdēja, kas ir flea? Blusa, mušiņa. Blusa, flea. Blusiņa. And this flea had in his pocket a book. Un tai blusai kabatiņā bija grāmatiņa. I took my short story from there. Un tas stāstiņš būs no tās blusas grāmatiņas. Once upon a time, there was a vast and beautiful rich kingdom. Senos laikos bija ļoti, ļoti bagāta karaļvalsts. And in this kingdom, like in any other kingdoms, there reigned a king. Kā jau katrā karaļvalstī, tur bija arī brīnišķīgs karalis. I don't know what kind of king you see with your story-seeing eyes. Es jau nezinu, kāda veida karaļus jūs redzat ar savām stāstnieku acīm. But he was not a king with grey hair and grey beard. Bet viņš nebija karalis ar sirmiem matiem un garu bārdu.
He was young and good-looking, Viņš bija jauns un izskatījās gluži labi, but he had a wife. bet viņam bija arī sieva. And his wife was young and beautiful, and he loved her very much. Un arī viņa bija jauna un skaista, un ticiet vai ne, viņš viņu mīlēja. They were rich. They had everything except one thing. Patiesībā viņi bija ļoti bagāti, viņiem bija viss, bet kaut kā viņiem tomēr trūka. You probably know what it was. Iespējams, ka jūs zināt, kas tas ir. What do these kings and queens usually miss? Un ko tad kas tad viņiem parasti trūkst? Nu, kas viņiem trūkst? Children, jā, viņiem tā kā to bērnu. Yes, the years have passed. Many, many years. Bija tik daudz gadu pagājis. They were becoming older, Viņi lēnām kļuva aizvien cienījamāki. but no baby was born for them. Bet neviens bērns tā arī nebija piedzimis. And the queen was crying every day. Un iedomājieties, tā karaliene katru dienu raudāja. And after a while, every night. Un kādu brīdi arī viņa raudāja naktīs. And the king grew more and more glum and blue, and he speak less and less. Karalis pamazām sazilēja un pārtrauc runāt. But one day, the queen heard from the villagers that there is a healer woman in the mountains. Un iedomājieties, līdz karalienei atnāk ziņa, ka kaut kur tālu ciemā ir cietniece. Yeah, she was a midwife with magic powers. Jā, un viņai bija tur visādas tādas maģiskas spējas. And the queen in secret decided to visit. Un viņa nolēma slepeni viņu apciemot. And she took a box of gold Viņa paņēma zelta lādi and ordered her servant to prepare the carriage, the coach, the royal coach. un tad viņa, protams, palūdza kalpam sagatavot sev karīti. And she set off for the mountains. Un viņa devās kalnos ar to karīti. Es nezinu, kā viņa tur gāja, bet nu labi. She found a woman and she stepped into her hut. Un tad viņa atrod to sievieti un dodas iekšā. And she asked for her advice. What should I do? Please help me. I will do everything you tell me. Iedomājieties, viņa saka, viņa darīs visu, ja? Lai viņa dod padomu. Well, what you want? Your wish is a difficult one. Tas, ko tu gribi, tas ir tiešām sarežģīti. If you want a baby boy, I cannot help you. Ja tu gribi dēlu, tad es tev nevaru palīdzēt. But if you want a girl, I may be able to help you. Bet, ja nu gadījumā tu gribi meiteni, Just do exactly what I tell you to. tad es varbūt varu palīdzēt, un tad tev ir jādara tieši tā, kā es teikšu. The queen was all ears. What? She started. Un tad viņa sāka. On the night of Good Friday, before midnight, go to the Tātad cemetery. lielajā piekdienā pirms pusnakts tev ir jāiet uz kapiem. Dig out the bones of someone who had been hung. Un tad tev ir jāizrok kauli no kāda, kas ir bijis kārts. Take the bones home, Paņem tos kaulus, atnes mājās. and on Easter Sunday, burn the bones until they become ashes. Un lieldienas svētdienā tev tie kauli ir jāsadedzina, kamēr viņi pārvēršas pelnos. Take a brand new pan, Paņem jaunu pannu, then put the ashes into the pan. tad pannā liec pelnus. Then take a piece of hair from a girl who is 7 years and 7 months and 7 days old. Un jāpaņem ir mats no meitenes, kur ir 7 gadus, 7 mēnešus un 7 dienas veca. Take some seeds from the magic tree, put them into the pan. Un tad no tā burvī koka paņem dažas sēklas un ieliec te. And boil them all until they become a pulp. Un tad tu visu sacep, kamēr tas kļūst tā. Eat the pulp and then you can have a baby girl. Un tad tev tas jāpēd, un tad tev būs. And the queen went home and secretly did everything. And then Es domāju, tas viņa aizgāja mājās un visu to izdarīja.
9 months passed. Un, kad pagāja 9 mēneši, And the day came, un pienāca dzemdību diena, and she gave birth. un bija dzemdības, She gave birth to a rose. un viņai piedzima roze. Yes, she gave birth to a rose, and the rose started to fly in the castle. Un roze sāka lidot pa pili. The windows of the room were open, and the rose flew out of the window. Un lidojas vēja nebija, bet vienalga logi atvērās, un tā roze izlidoja ārā. To the royal garden. Un aizlidoja uz karalisko dārzu. And in the middle of the royal garden there was a beautiful rose tree, even more beautiful than this one. It was huge, colorful. Tur bija rožkrūms. Iespējams, ka pats skaistāks nekā šeit. Viņš bija milzīgs, smaržīgs, un viņā bija krāsains ziedi. And the rose flew to the rose tree and got stuck to it. Un viņa aizlidoja līdz šim rožkokam un pikļāvās. The king and the soldiers were running out of the castle, searching for the rose. And they went to the rose tree, and they found it, and they were trying to tear it off the tree. But no matter how much they tried, they did not manage. It lodged onto it very strongly. Iedomājieties, tētis Karauss ar saviem zaldātiem nesās pakaļ rozei. Teikt, nevar atrast, tad pēkšņi ieraug, tad ņemās un velk. Iedomājieties, sadurās ne pa jokam. Bet nekas nenotiek. Roze ir krūma. And the king was red with anger. Viņš iedomājieties, kļuva sarkans, jo bija tā krusmīgs. And he ran into the palace and was shouting at his wife. Viņš iedrāžās pilī un kliedz. An honest woman gives birth to a child, not a rose. Godīga sieviete taču dzemdē bērnu, nevis rozi. You must be a witch. Tu esi ragana. And I don't want witches in my kingdom. Es taču negribu tie ar raganām savā karaļvalstī dzīvot. Pack your things and get out of my kingdom. Savāc savas mantiņas un... Poor queen, she could hardly move, but she got out of her bed. Kas jādara. And she was preparing to search for a place where she could hide. Protams, meklē vietiņu, kur paslēpties. Loģiski, vai ne? But first she went out to the royal garden. Bet tad viņi tomēr iziet karaliskajā dārzā. To say farewell to her rose child. Atvērtītos no savu rožu bērnu. She went up to the rose tree and she was holding the rose in her hand. And she was crying and she was kissing the rose and she was crying in pain. Un tad viņa aiziet līdz rožu krūmam, un viņa tomēr tiek pie tās rozes. Viņa, protams, raud, skūpsta rozi. And then she heard a voice. Un tad viņa pēkšņi izdzird balsi. Don't cry, sweet mother. Mīļo māmiņa neraud. There is a drop of dew in the middle of my chalice. Can you see? Vai tu redzi slāvs manā viducī? Drink this drop of dew and you will have all the food and drink you need wherever you go. Izdzer šo slāvs un vienalga, kur tu iesi, tu vienmēr būs padzērusi un padzērusi. And the queen drank that one drop of dew. Karaliene izdzēra tikai vienu mazu lāsi. Then she packed a bundle and left the palace. Un tad viņa sapakoja savas mantiņas un devās prom. And she was walking for 7 days and 7 nights and 7 blinks of an eye. Un tad viņa gāja 7 dienas, 7 nakts, un tas ir brīnišķīgs laikmērs, 7 acu mirkšķināšanas, 7 acu mirkšķienas.
And at the edge of the kingdom, she found shelter in the middle of a deep forest in a cave. Un tad viņa atrada patvērumu dziļā mežā kādā alā. When she saw the cave, she said, I will live here by myself, for I don't want to meet any other people anymore. Un tad es te dzīvošu šajā alā, jo es vairāk negribu satikt nevienu cilvēku. And she took leaves and grass and moss and made it comfortable. Un tad viņa salasīja puķītes, tā kā meitenēm tur, un tad viņa salasīja sūniņus un lapiņus, un tā, lai tas tā būtu gan ērti un glīti. And she lied down and fell asleep immediately. Un tad viņa apgulās un aizmita. And when she woke up in the morning, Un viņa rītā pamodās, she opened her eyes, she looked around, tvēra acis, paskatījās apkārt. and guess what she saw? Arī saprast, ko viņa redz. She was surrounded by all kinds of foods and drinks. Viņa apkārt bija viss, ko jūs varat iedomāties. Tur bija gan ēdienas, gan dzērieni. And the wolves and the bears and the foxes in the forest did not hurt her. Un neviens no meža zvēriem viņa neaiztika. They brought their children and they danced and played in front of the cave until she gave out a laugh. Nu, viņi īstenībā tā teikt saved pie viņas savus bērniņus un tur tā teikt uzdancoja un tur bija diezgan jauki. And the birds on the trees sang their best songs to her. Un pulkos viņai dziedāja. Maybe they knew some Latvian songs as well. Iespējams, ka viņi zināja dažas latviešu dziesmas, varbūt ka Karolīnai tas patika. But for sure, even flowers, very beautiful flowers, grew around the mouth of the cave. Un pie alas ieejas auga viss skaistākās puķis. So lived the poor, unfortunate queen, far away from the palace, and she didn't know what is happening to her daughter and her husband. Jā, bet tas bija ļoti tālu no pils, un viņi īstenībā nezināja, kas tur tajā pilī notiek. But in the palace, do you know what happened? Jūs varat iedomāties, kas tur notiek. The king went out to the rose tree every day. Katru dienu tas karalis gāja pie tā rožu krūma. He saw the most beautiful rose on the tree, and he wanted to approach the rose. Viņš redzēja to pašu skaistāko rozi ziedu tajā krūmā, viņš tā kā gribēja viņu aizsniegt, bet But whenever the king tried to approach the rose, tik līdz karalis gribēja toties rozē, the rose opened her chalice and faded away. Rozi tā teikt savilkās. This went on, and one day the king was so sad. He said aloud, Karalis nebija priecīgs, un ar katru dienu viņš kļuva bēdīgāks. why is it that my rose daughter turns away from me whenever I get closer? Kāpēc mans rožu bērns vienmēr griež man muguru? And then he heard a voice. Un tad arī viņš izdzirda balsi. Well, you chased away my mother. You kicked her out of the kingdom. Tu izdzini manu māti. I don't know where she is, Un es nezinu, kur viņa ir. but only if you find her and bring her back, I will turn to you again. Un tikai tad, ja tu viņu atradīsi un atvedīsi atpakaļ, es pairsīšos tikai tēvi. And only if you say sorry to her, I will show myself to you again. Un tikai tad, kad tu lūgsi piedošanu, es parādīšos tēvi. And so the king, as if he was woken from a dream, he ordered his men to bring back the queen. Nu, viņš jau kā kāpīgs karalis savāca savus zaldātus un gāja. Tas cits atlūk. He sent his men all over the kingdom, Nu, tad pa visu valsti tika izsūtīti zaldāti. and they found the queen in the cave, and they brought her back to the palace. Un, kā jau kārtīgi zaldāti, viņi, protams, atrada arī to alu un atrada Karolīnu un atveda atpakaļ uz pili. And the king, when he saw his wife, he kneeled down in front of her and said, Nu, tad jūs varat iedomāties, kas tur notika. Viņš tur tā krīt ceļos. forgive me what Lūdzu I have done piedošanu. to you.
par to, par ko bija padarījis? The queen nodded. Ko dara karalienes? And from that day on, happiness was slowly coming back to the palace. Tā diena no dienas lēmītēm tā laimīt nāca atpakaļ uz pieeju. And her rose child was more beautiful than ever before. Un tas rožu bērns kļuva aizvien skaistāks. Viņš kļuva tik skaists, kā viņš nekad nebija bijis. And soon the news of this beautiful rose wonder started to spread across kingdoms, from country to country, from kingdom to kingdom. Un ziņa par to rožu bērnu viņš tad ceļoja no ciemu uz ciemu, no valsts uz valsti, no karaļvalsts uz karaļvalsti, no kontinentu uz kontinentu, un tā viņa aptvēra visu zemi. And everybody wanted to see the rose wonder. Katrs tak to rožu brīnumu gribēja redzēt. And kings have come, and sons of the kings, and earls, and emperors. Un tad tur visi, ja, pēc pilnas programmas. Karaļi, ministri, politiķi, banķieri, visi pēc kārtas. And knights, strong knights in Un armor. bruņinieki arī, kā jūs varat iedomāties. And the most able poor man. Jā, arī tā teikt, janbagātnieki, bez tiem jau nekur. And they brought presents, beautiful presents. Dāvanības arī bija tā neko. All kinds of gold and riches. Jā, bet tur zelts un tur visādi dārgumi, kā jau parasti. And they hoped that maybe with some presents they can get the rose to become a princess. Viņiem likās, ka būs labāk tā dāvana, varbūt, ka tā roza tomēr par to princesi kļūs. But no matter how important that king was, or how big the present was, the rose did not turn into a princess. Neskatoties uz to, ka tie bija diži karaļi un ka tās bija brīnišķīgas dāvanas. Nekas tāds nenotika. Then the king brought magicians, and he talked to good and bad fairies. Tad karalis ķērās pie burvēm, dziedniecēm un visādām citādām brīnišķīgām maģiski spēju apvaldītām būtnēm. And asked them, can you help me? I will give you as much gold as you want. What do you want? Jūs dabūsiet visu, ko jūs gribat, bet jums jāpārvērš tā roza par princesi. But they were just... No, they couldn't help. Bet viņi nevarēja. No matter what they tried, no magic worked. Vienalga, ko viņi izmēģināja, nekas nelika. And then, one day, the king and the queen were sitting by the window of the palace, looking into the royal garden. Un tad kādu dienu karalis un karaliene gluži tāpat kā jūs sēdēja krēslos pie sava lūkla, skatījās savā karaliskajā dārzā. Her rose daughter was more beautiful than ever. Un tas rožbērns bija vēl skaistāks. Even the sun stopped in the sky to take pleasure in looking at her. Saule apstājās uz brīdi, lai izbaudītu šo skaistumu. And then a musician walked into the garden of the palace. Un tad bija tas brīdis, kad tas muzikants ienāca. And he saw the rose. Rauga! Roza? And his eyes became like two big nuts. Aha! Acis viņam, tā teikt, kā bolīši. He was breathless. Jā, brīnišķīgi. And he said aloud, Un viņš skaļi teica. oh, if only I could kiss this rose. Es gribētu viņu noskopstīt. Yes, I will kiss this rose because I cannot even dream of tearing it off from the tree. Es vienkārši viņu noskopstīšu, jo es nevaru iedomāties, ka es viņu varētu noplūkt. And then he went up to the rose and kissed her. Un tad viņš to izdarīja. And then he took his fiddle. Un tad viņš ņēma savu vijoli. Vai mums ir kāds vijolnīgs? And then he started playing. Un tad viņš sāka spēlēt. Šajā brīdī būtu jāparādās vijolniekam. Playing a very, very sad song, full of sorrow. Un tad tā bija skumjākā melodija viņa mūžā, ko viņš spēlēja. It was so beautiful and so sad that the queen and the king started crying.
Varat iedomāties, tā bija tik skumja. The tears were dropping down from the window to the garden. Viņi raudāja un droši vien arī šņukstēja, un tur tās asariņas tecēja. And even the rose started to cry. There were tears coming from the chalice of the rose. Jūs neticēsiet, tā roze ir sakrāta. And when the song ended, Un tad, kad tā dziesma beidzās, suddenly the rose turned into a beautiful, beautiful girl. un tad notika tas, ko es tik ļoti gaidīju. Oh, she was so beautiful, and she immediately hugged the musician. Jā, viņa bija tik skaista, un tad viņa ķērās viņam ap kāpu. And she said, "Why haven't you come earlier? Kur tu biji agrāk? If only someone had played such a beautiful tune for me earlier, I would have turned into a princess much earlier." Kāds būtu atnācis agrāk un nospēlējis tik skaistu melodiju, taču daudz agrāk būtu kļuvusi par princesi. And the king and the queen and everyone, they were beside themselves from joy. Iedomājieties, viņi tik bija priecīgies. And then the musicians stayed in the castle. Un tad muzikants palika pilī, And well, they got married. un viņi apprecējās. They prepared a huge wedding. Un tas bija milzīgas kārs. They were dancing for 7 days and 7 nights. Un viņi dejoja 7 dienas un 7 naktis, un vēl kamēr 7 reizes tās acis tika aizvērts un atvērts. With such loud music that the devils in hell could only fall asleep with earplugs. Nu jā. And they lived happily ever after, and the musician always called her my dear, beautiful golden rose. Un tad viņi dzīvo ilgi un laimīgi, un ticiet vai ne, visu laiku viņš viņu sauc par savu skaisto, brīnišķīgo zelta rozi. This was my story. Every word was true. And if you don't believe there are many roads, take them and find it out for yourself. Un tas ir mans stāsts. Tajā patiesas ir katrs vārds. Un ja jūs tam neticat, tad jūs varat izvēlēties jebkuru ceļu no šeit apkārt esošajiem, iet pa to un atrast savu patiesību. Thank you very much.